تلنگانہ گورنمنٹ امپلائیز JAC کے قائدین نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کے لیے اپنی ایک دن کی تنخواہ عطیہ کرنے کا معاہدہ سونپا۔ تلنگانہ کے تمام سرکاری ملازمین شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے اپنے گھروں اور ساز و سامان سے محروم ہو جانے والے خاندانوں کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے ملازمین نے اپنی ایک دن کی بنیادی تنخواہ یعنی 1000 روپے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 130 کروڑ روپے عطیہ کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ گورنمنٹ امپلائیز JAC کے قائدین نے محبوب آباد میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں ایک دستخط شدہ معاہدہ سونپا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر تمام ملازمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کا سیلاب متاثرین کے لیے ایک دن کی تنخواہ عطیہ کرنا ان کی انسانیت کی اور بہترین ہمدردانہ جذبے کی مثال ہے۔ انہوں نے تہہ دل سے تمام ملازمین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ جلد ہی سیکریٹریٹ میں ٹریڈ یونین کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس طلب کریں گے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے محبوب نگر ضلع میں ڈپٹی اسٹیٹ ٹیکس آفیسر کو 10,000 روپے رشوت قبول کرنے پر گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محبوب نگر ضلع میں ڈی وینکٹیشور ریڈی ڈپٹی اسٹیٹ ٹیکس آفیسر نے بیج اور اسکریپ کی دکان کے لیے GST لائسنس جاری کرنے دکان مالک سے 10,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ACB حکام نے ACTO کو رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہونے والی زرعی سائنسدان اشونی کے خاندان سے ملاقات کی۔ کھمم میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کرری پلی منڈل کے گنگا رام تانڈا میں سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہونے والی سائنسدان اشونی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اشونی کی موت کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے اہل خانہ کو پرسہ دیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اشونی اور ان کے والد موتی لال شدید بارش کی وجہ سے اکیرو ندی میں طغیانی آنے کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے اشونی کے خاندان کو اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکان دینے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت متوفیہ کے بھائی کو سرکاری نوکری دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں سیلاب کی وجہ سے 300 نئی کاریں ڈوب گئی۔ ریاست تلنگانہ کی طرح ریاست آندھرا پردیش کے بھی کئی اضلاع میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے عام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ وجے واڑہ شہر بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اپنے ساز و سامان سے محروم ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وجے واڑہ سیلاب میں 300 بالکل نئی کاریں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ بارش کی وجہ سے کئی صنعتوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے۔ BRS قائدین کے کھمم کے BK نگر کے دورے کے موقع پر BRS اور کانگریس کارکنان کے درمیان تصادم ہوا اور علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق وزراء ہریش راؤ، جگدیش ریڈی، سبیتا اندر ریڈی، P اجے کمار و دیگر نے کھمم ضلع کے BK نگر کا دورہ کرتے ہوئے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم کے دوران BRS اور کانگریس کارکنان کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ برہم کارکنوں نے BRS رہنماؤں کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ پتھراؤ میں BRS کے ایک کارکن سنتوش ریڈی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے مدیرہ حلقے میں سیلاب سے متاثرہ 3 علاقوں کا دورہ کیا۔ عہدیداروں کو متاثرین میں ضروری سامان تقسیم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کھمم ضلع کے مدیرہ حلقے کے مودی گونڈا منڈل کے نیو لکشمی پورم اور پانڈو ریگوپلی گاؤں کا دورہ کیا۔ عوام کے مکانات اور فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ ان علاقوں کے مکینوں اور کسانوں کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ بھٹی وکرمارکا نے تحصیلدار کروناکر ریڈی کو سیلاب متاثرین کو فوراً اشیاء ضروریہ فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ منڈل کے زرعی افسروں کو فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور ایک رپورٹ تیار کر بھیجنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محبوب آباد ضلع کے سرول منڈل میں اکیرو ندی میں طغیانی آنے کے بعد بہہ جانے والے پل اور کھیتوں کا معائنہ کیا۔
شدید بارش کے بعد سیلاب سے متاثرہ کھمم ضلع کا دورہ کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی منگل کو محبوب آباد ضلع کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیرول منڈل کے پروشوتما گوڑم میں اکیرو ندی میں طغیانی کی وجہ سے بہہ گئے پل اور کھیتوں کا معائنہ کیا۔ چیف منسٹر نے وزراء پی سرینواس ریڈی، سیتا اکا، مشیر ویم نریندر ریڈی و دیگر عوامی نمائندوں کے ساتھ پورے علاقے کا معائنہ کیا، عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے سیلاب کی وجہ سے جن کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے انہیں فی ایکڑ 10,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ عہدیداروں کو سیلاب کی وجہ سے بہہ جانے والی قومی شاہراہ اور پل کی بحالی کا کام فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چھتیس گڑھ ضلع کے بستر علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تصادم میں 10 ماؤنواز مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق بیجاپور دنتے واڑہ ضلع کی سرحد پر لاوا پورنگل جنگلاتی علاقے میں منگل کو سیکیورٹی اہلکاروں اور ماؤنوازوں کے درمیان بڑے پیمانے پر تصادم ہوا۔ گولی باری میں 10 ماؤنواز مارے گئے اور کچھ جوان زخمی ہو گئے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس بستر رینج سندراج پی نے بتایا کہ ماؤنوازوں کی موجودگی کی اطلاعات ملنے پر سیکیورٹی اہلکار ان کی تلاش میں نکلے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر کافی دیر تک گولیاں چلائی۔ 10 ماؤنواز ڈھیر ہو گئے۔ انہوں نے ماؤنوازوں کی ہلاکتوں میں اضافے کا امکان جتایا ہے۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع کے واٹم میں پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کا پمپ ہاؤس پانی میں ڈوب گیا۔ ریاست میں جاری موسلادھار بارش کے نتیجے میں پالامورو اور رنگا ریڈی ضلعوں کو آبپاشی اور پینے کا پانی فراہم کرنے کے مقصد سے PRLI اسکیم کے حصے کے طور پر ناگر کرنول ضلع کے کمارا میں تعمیر کیا گیا واٹم پمپ ہاؤس پانی میں ڈوب گیا۔ پیکٹ 7 میں آڈٹ سے لے کر پمپ ہاؤس ٹنل تک سیلابی پانی بھر گیا ہے اور اس کی وجہ سے بھاری نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ واقعہ منگل 3 ستمبر کو منظر عام پر آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پروجیکٹ حکام اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فی الحال وہاں سے پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ سابق وزراء ہریش راؤ، سبیتا اندرا ریڈی و دیگر نے کھمم کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ متاثرین میں خوراک اور اشیاء ضروریہ تقسیم کی۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق وزراء ہریش راؤ، جگدیش ریڈی، سبیتا اندرا ریڈی اور BRS قائدین پر مشتمل ایک وفد نے کھمم کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین میں خوراک اور اشیاء ضروریہ کی تقسیم عمل میں لائی۔ دریں اثنا متاثرین کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے BRS رہنماؤں نے ان کی حمایت کرنے اور پینے کا پانی مہیا کروانے کا یقین دلایا۔ ریاستی وزیر صحت و طب دامودر راج نرسمہا نے گاندھی اسپتال کا اچانک معائنہ کیا۔ موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ شہر حیدرآباد سمیت کئی اضلاع میں ڈینگی کے معاملات میں اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دیگر موسمی بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ ریاستی وزیر برائے صحت و طب دامودر راج نرسمہا نے منگل کو گاندھی اسپتال کا اچانک معائنہ کیا۔ وہ اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کے دفتر پہنچے اور سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا کماری سے اسپتال میں بستروں کی تعداد، موسمی بیماریوں کی روک تھام اور اسپتال میں زیر علاج متاثرین سے متعلق تفصیلات دریافت کی۔ وزیر صحت کے گاندھی اسپتال کا اچانک معائنہ کرنے کی اطلاع ملنے پر میڈیکل ایجوکیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر وانی اور محکمہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ کی سیکرٹری ڈاکٹر کرسٹینا بھی گاندھی اسپتال پہنچ گئے۔ ریاستی وزیر نے موسمی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا بروقت علاج کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے نرسنگ، ڈائگنوسٹک اور کلینکل ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے عملے کی تفصیلات بھی دریافت کی۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے شعبہ خواتین کی جانب سے اخلاق محاسن آزادی کے ضامن عنوان سے قومی سطح پر ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے سوماجی گوڑا پریس کلب میں جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا۔
जनरल सेक्रेटरी खदीजा महरीन व दीगर ने अखलाक मुहासिन आज़ादी के ज़ामिन के उन्वान से कौमी सतह पर मुहिम चलाए जाने का ऐलान किया। खदीजा महरीन ने बताया कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक बेरारवी का शिकार नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए कौमी सतह पर एक मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद में इस मुहिम को शुरू किया गया है, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए मुहिम को वुसअत दी जाएगी। मुहिम की तवज्जो नौजवानों पर मरकूज है, क्योंकि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल और कीमती असासा हैं। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के जरिए बिला लिहाज मजहब व मिलत और ज़ात पात तमाम स्कूलों और कॉलेजों में नौजवानों और उनके वालिदैन की काउंसलिंग की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि शहरी तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें अखलाकियात का फुकदान है। अखलाकियात की शरह दिन ब दिन गिरती जा रही है। अखलाक मुहासिन आज़ादी के ज़ामिन इस मुहिम के ज़रिए नौजवान लड़के और लड़कियों को अखलाकी इक़्तिदार को अपनाने के लिए उनमें शऊर बीदार किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। मैं खदीजा महरीन, तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी, जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन। जैसा कि आप जानते हैं और हमारे बेशतर स्पीकर से आपने सुना है कि ये जो हमारी मुल्कगीर मुहिम है तेलंगाना स्टेट में, हमने उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए तमाम मुकामात को हमने फोकस किया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो टारगेट है वो यूथ है, क्योंकि आजकल का यूथ क्या है, ये जो सिटीज़न है वो आइंदा का नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग सिटीज़न स्ट्रॉन्ग नेशन, तो ये हमारा बहुत अच्छा मैसेज हम नीचे तक कन्वे करना चाह रहे हैं। और कोई कास्ट रिलीजन इसमें किसी किस्म को हम वो नहीं रख रहे हैं, बगैर किसी उसके हम हर कॉलेज में कैंपसेस में एड्रेस करेंगे और यूथ को स्पेशली उनके पेरेंट्स की भी हम काउंसलिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर से अप्रोच हुए, पुलिस स्टेशन को गए, शी पुलिस टीम के पास गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे कि जब कभी ऐसे केसेस आएंगे, रुनुमा होंगे, तो हम उसको पहले अपने तौर पे उसको हैंडल करेंगे और ये बताएंगे कि असल जो हमारी आज़ादी है, जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम है कि तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है दूसरों के काम आए। तो हमारा ये फ़र्ज़ अवलीन हम महसूस करते हैं कि हम अपने कंट्री को, जो हमारा मुल्क अज़ीज़ है, उसमें जो गिरावट आ रही तेज़ी के साथ हमारे वैल्यूज़ को आप देखिए कि बहुत ज़्यादा हमारे ओल्ड एज होम्स कसरत से बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स की जैसी हर रिलीजन में अहमियत है, उसका दर्जा इंतहा से ज़्यादा अहम है, लेकिन उसके बावजूद कसरत से हमारे पास ओल्ड एज होम्स की कसरत हो रही है। और फिर पोर्नोग्राफी से लेके सिनेमास, थिएटर्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं, पब्स है, ये तमाम चीज़ों में एज लिमिट्स कुछ रखी नहीं गई। तो हर यूथ जो हमारा जो है एजुकेशन के साथ साथ उसको वैल्यू और अपने जो मॉरल वैल्यूज़ है उसको अपनाना बेइंतहा ज़रूरी है, वरना तरक्की तो कर ले रहे हैं लेकिन उनके अंदर तेज़ी के साथ मॉरलिटी का डाउनफॉल जिसे हम महसूस करते हैं। तो ये आगे जाके हमारे फैमिली को, नेशन को थ्रेट है, ये एक किस्म का। तो हमारा ये एसेट है, ये जो यंग जनरेशन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरमाया है, ये एसेट है। तो हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और उन लोगों से इंशाल्लाह मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे। जैसे हमारे GIO का आप देखते हैं कि पूरे तेलंगाना में इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बच्चियों का, वैसे SIO का नेटवर्क है। तो ये लड़कों से जुड़ेंगे और ये ख़वातीन और बच्चियाँ जैसे बच्चियों से जुड़ेंगे और इंशाल्लाह हम काम करेंगे और ये मैसेज देंगे कि इसके बाद जो हमको जवाब देना है वो अल्लाह के पास। ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो असल है, क्योंकि कानून बनाने के बावजूद भी ये गिरावट के बजाय इसकी स्टैटिस्टिक्स हम शरह देख रहे हैं कि ये बढ़ती चली जा रही है। तो इसको कम करने के लिए एक ऐसा डर और खौफ होना चाहिए कि हर हाल में हमको किसी को जवाब देना है। तो ये खौफ जो है वो हर रिलीजन में महसूस होता है। तो हम ऐसे लोगों को, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो हमको ख़वी उम्मीद है कि हमारे मैसेज को लोग पसंद भी करेंगे और इंशाल्लाह अडॉप्ट करेंगे और चाहेंगे कि उनका यूथ और उनका कैडर, उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो है अच्छे रास्ते पे, अच्छी डगर पे चले। जज़ाकल्लाह खैर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद की तर्ज पर रियासत के तमाम अजला में नदी नालों और तालाबों पर बनी तामीरात को मस्मार करने के लिए हाइड्रा जैसे निज़ाम को बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। महबूबाबाद जिले का दौरा कर रहे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्ट्रेट में वुज़रा के साथ सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए तालाबों, नदी नालों पर कब्जा करने वालों और तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के तमाम अजला में भी आबी ज़खायर पर बनी तामीरात को मस्मार करने के लिए हाइड्रा जैसे निज़ाम को तश्कील देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब के बाद जारी इमदादी कार्रवाइयों को लेकर मवाजाना किया जा रहा है। उनका कहना था कि खम्मम और कृष्णा दोनों जुड़वा बच्चों की तरह है। नुकसानात का मवाजा करने पर ये पता चल जाएगा कि रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत की तरह तेलंगाना की हुकूमत भी मुतहरिक है या नहीं है।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनका मवाजाना आंध्र प्रदेश के वजीर आला से किया जा रहा है, लेकिन वो भी मुसलसिल निगरानी कर रहे हैं। అందుకే ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా వెనక్కి తగ్గకుండా హైడ్రాను తీసుకొచ్చి అధికారులను అప్రమత్తం చేసి ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న లేక్లకు సంబంధించి చెరువులకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరించి ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్, బఫర్ జోను, అదే విధంగా క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో అంటే నాలాలు ఏవైతే ఆక్రమించుకున్నో వాటి అన్నిటిని కూడా తొలగించే కార్యక్రమం చేపట్టినాం. ఇవాళ ఇది జిల్లాలకు కూడా విస్తరించాలి అని చెప్పి డిమాండ్ వస్తుంది. నేను అనేది ఏంటంటే హైదరాబాద్ పరిమితిలో ఒక ఏర్పాటు చేసిన యంత్రాంగము జిల్లాలలో కూడా మీరు ఇట్లాంటిది ఒక సిస్టమ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి. ఎవరున్నా తొలగించాల్సిందే. ప్రకృతి మీద మనం దాడి చేస్తే ప్రకృతి మన మీద దాడి చేస్తుంది. ఈ గుణపాఠం జరిగిన సంఘటనల నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. మనిషి అని వాడికి ఆలోచన చేసే శక్తి ఉంది కాబట్టి ప్రకృతిని మనం చెరబట్టాలని చూస్తే ఆ ప్రకృతి ప్రకోపిస్తే ఏం జరుగుతుందో మనం కళ్ళతో చూస్తున్నాము. అది ఉత్తరాఖండ్ కావచ్చు, లేకపోతే తెలంగాణ కావచ్చు, విజయవాడ కావచ్చు, లేకపోతే హైదరాబాద్ కావచ్చు. ఎక్కడైనా ప్రకృతి మీద మనం దాడి చేస్తే అది తప్పకుండా దాని యొక్క దుష్ఫలితాలు మనం చవి చూడవలసిన పరిస్థితి ఉంది. అందుకే నేను స్పష్టంగా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. నేను ఎంక్వైరీ కూడా ఆర్డర్ చేస్తా. రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా చెరువుల ఆక్రమణ మీద స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపడతా. ఎవరైనా వాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇతరులు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే సమాజంలో బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. మీరు ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేస్తే మీరే స్వయంగా వాటిని సరెండర్ చేస్తే అది మీకు शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खानगी जेट और सनतकारों के लिए जनरल एविएशन टर्मिनल का इफ्तिताह किया गया है। ज़राए ने बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस जनरल एविएशन टर्मिनल का इफ्तिताह अमल में आया है। GHIAL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रदीप का कहना है कि शमशाबाद एयरपोर्ट में प्रीमियम जनरल एविएशन टर्मिनल का इफ्तिताह किया है, चूँकि हैदराबाद IT और दीगर सनती कारोबार में बेहद तेज़ी के साथ उभर रहा है। ऐसे में शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन को तमाम सहूलियात मुहैया करवाने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नए टर्मिनल को 11.23 मुरबा फीट पर तामीर किया गया है, जिसमें खानगी पार्किंग की सहूलत भी रहेगी। टर्मिनल में लाउंज, प्राइवेट लाउंज, आमद व रवानगी के लिए एक ख़ास रास्ता, चेक इन, कस्टम चेक, सिक्योरिटी क्लियरेंस और अमले के लिए मुख्तलिफ सहूलियात भी शामिल की गई हैं। मुसाफिरीन रास्त हमलो नकल बग़ैर किसी ख़तार के तैयारे तक पहुँच सकते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। मस्जिद हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन नमाज इशा की अदायगी में मसरूफ़ रहे। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ ने बताया कि सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। उस दौरान ज़ायरीन नमाज इशा और इबादत में मसरूफ़ रहे। वीडियो क्लिप्स में रूहानी माहौल में मस्जिदुल हराम के सहन और मताफ में ज़ायरीन और सिक्योरिटी एहलकारों को इबादत में मसरूफ़ देखा गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मक्का मुकर्रमा में काबे की छत से बारिश का पानी मेज़ाब रहमत के ज़रिए नीचे गिर रहा है। आपको बता दें कि मेज़ाब रहमत खाने काबा की छत पर शुमाली जानिब नस्ब है और मेज़ाब रहमत से बारिश का पानी हुज्र इस्माइल की जानिब वाले हिस्से में गिरता है और इंतहाई रूह परवर मंजर देखने को मिलता है। ये भी याद रहे कि हरमैन शरीफैन के इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम की खिदमत पर मामूर मुतादिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिदुल हराम में बारिश के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।